Hello friends, Jai Jagannath. Welcome back to our channel. OTPSN Odisha channel रे आपनको स्वागत। आज आपण देखि पाथे एडवर्टाइजमेंट आछि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉई रायगड़ा SIC रिक्रूटमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर माने रायगड़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस रो ए नोटिफिकेशन टी आछि। आपण देखि पाथे आर एडवर्टाइजमेंट नंबरटा 99 DSTO रायगड़ा Organization Nitrogy District Employment Office Raigada and SIC Recruitment for Unemployed Youth. हमारे जॉब टाइप लोकेशन टी रही ऑल ओडिशा रे आपण ए जॉब टी को पाई परिबे एवं जेंडर देख परते आपण बहुत मेल एंड फीमेल उभय पुरुष एवं महिला माने को अप्लाई कर परिबे। सैलरी डिटेल्स देख पारे आपंकर 14,000 रु 27,500 टंका मध्य आपंकर सैलरी रही सैलरी स्केल भी बढ़िया अच्छी आपड़ जॉब टाइप देख पारे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रही जॉब टाइप टी एवं जॉब पोस्टिंग टी आपण ऑल ओवर ओडिशा रे आपणकर पोस्टिंग टी रहिबो टोटल पोस्ट ऑल ओवर आपंकर 1,070 पोस्ट वैकेंसी रही आमर ऑल ओडिशा रे बहुत बड़ा संख्यक वैकेंसी रही आप देखिपे 1,070 देखिए पोस्ट नेम आम रही जेनेल पोस्ट आपंकर 500 गोटी वैकेंसी रही सिक्यूरीटी ऑफिसर 570 वैकेंसी रही। तो चलते देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यार कौन कौन रही। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट should have passed 10th +2 +3 in arts science and commerce। जो कैंडिडेट मैंने अप्लाई करेंगे आपन जदि 10th कि +2 कि +3 पास कर स्ट्रीम आर्ट्स हो कॉमर्स हो कि साइंस हो आप आवेदन करेंगे। तो आपंकर पोस्ट टी देखिपे जेनेल पोस्ट आपड़ जदि 10th पास कर फेल कर अप्लाई करेंगे। एवं सिक्यूरीटी ऑफिसर आपड़ जदि +3 पास कर आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो ताले आप अप्लाई करेंगे। तो सांग मैंने चलन देखा एज लिमिट यार कौन रोचे एज लिमिट आप देखिपे मिनिमम आपन को 19 वर्ष होता दरकार और मैक्सिमम आपन को 40 वर्ष होता दरकार। यदि आप 19 वर्ष बयस आपंकर कम हो तेज आप अप्लाई करें यदि आपंकर बयस 40 वर्ष अधिक होते आप अप्लाई करेंगे ना। तो सब मैंने चलान देखा सैलरी डिटेल्स कौन रही। तो आप देखिए सैलरी डिटेल्स जेनेल पोस्ट आपंकर 14,000 रु 25,000 टंका सैलरी रही सिक्यूरीटी ऑफिसर आपंकर 27,500 टंका सैलरी रही। तो ये चलते सांग मैंने देखा एप्लिकेशन फीस कौन कौन रोचे। तो एप्लिकेशन फी मुझे नोटिफिकेशन मध्य देखी बर्तमान मुझे स्किप कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी देखने बेले आपको एप्लिकेशन फीस टी कहीदेवी। तो चलान देखा सिलेक्शन प्रोसेस यार कौन रही सिलेक्शन प्रोसेस आपंकर कौन एग्जाम देवाक पड़ो ना आपंकर वर्क इन इंटरव्यू अच्छी इंटरव्यू पर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तापर आपंकर जो जगह आपको से चाहिए से जगह आपको पोस्टिंग टी देवे। नो एग्जाम रही ओनली वर्क इन इंटरव्यू रही। तो आपंकर जो इंटरव्यू टी हम ना ये वर्क इन इंटरव्यू टी आपको
ରାୟଗଡ଼ାର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ID ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ID କାର୍ଡ଼ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ, ଏବେକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, 10th ହେଉ, +2 ହେଉ, +3 ହେଉ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କସିଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣ ନେଇଯିବେ 4 ନମ୍ବରରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 909 DSDO ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତଥା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ এই ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଡେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1/8/2024ରେ ଆପଣଙ୍କର এই ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ SICର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଶିବିର। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦବୀର ନାମ ସାଧାରଣ ପଦବୀ 68ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 330 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 350 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପୁରା ପଢ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କଟି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 12/8/2024ରେ କୋଲନାର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର 10 AM to 3 PM ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କୋଲନାର ରହିଛି, 13 ତାରିଖରେ ଆପଣ ରାମନାଗୁଡ଼ରେ ରହିଛି ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣପୁରରେ ରହିଛି ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମପୁରରେ ରହିଛି ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଦାରୀରେ ରହିଛି, 20 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନପୁର, 21 ତାରିଖରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ କାଶୀପୁର ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ବିଷମ କଟକ ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯେତିକ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ହେବ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯେତିକଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ଏବଂ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10 AM-ରୁ 3 PM ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ